Pozdrav društvo, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Gasiranje. Danas imamo posebnog gosta, čoveka koji je sinonim za snagu, disciplinu i uspeh u svetu bodybuildinga. On je višestruki šampion i vlasnik najekskluzivnije teretane u gradu Čačku, mesta koje postavlja nove standarde u fitness industriji. Njegov put do vrha bio je izazovan, ali zahvaljujući neizmjernoj posvećenosti, upornosti i ljubavi prema ovom sportu postao inspiracija mnogima. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o njegovim početcima, izazovima, treninzima, poslovnim uspesima i svemu što ga pokreće. Pridružite nam se i poslušajte savete i priče jednog od najboljih u svom poslu. Pričamo sa Dejanom, Jimmyjem. Jimmy, poštovanje, dobrodošao u Gasiranje. Kako si, Jimmy, šta se radi? Evo, dobro sam. Šta se radi kod tebe ovih dana? Pa standardno, trening. Trening? To je to. Da, svakodnevni. Iako se ne takmiči više, ali nema obusta. Nema stajanja? Ne. A kako si započeo svoju karijeru u bodybuildingu i šta te inspirisalo da kreneš tim putem? Pa krenuo sam, voleo sam da imam to jako izdvajano telo. Kasnije je to prešlo na neke više discipline snage, na neku snagu, ali sam pripremao poslije toga dosta takmičara u bodybuildingu, tako da sam, što se kaže, uporedno bio i u disciplinama snage i u bodybuildingu. Da, kako si počeo, sad smo rekli kako si počeo, koji su ti najveći izazovi sa kojima si se susretao? Pa na početku karijere, kako je to krenulo? Pa, znate kako, koliko si imao godina kad si počeo? Krenuo sam sa nekih nepunih 16 godina i krenuo sam da treniram u tad teretani koja se tek otvorila u fitness centru Avenija. Dosta su bili teški uslovi, što se tiče članarina, bile su tad to dosta jake članarine, nije imalo para, to je krenulo 1992. godine. Tako da 10 maraka je tad bila članarina koja je bila u to doba baš velika, nije to sad kao sad. Kad je plata bila 3 marke. Ne može da se iskupiti za članarinu. Ali smo se nekako snalazili, tako da to su neki početci 1992. godine. Kasnije su se tu menjale teretane, tu neke još 2-3 koje su bile teretanice male po gradu i onda neke krajem 2000 sam krenuo sa svojom teretanom. Da, je li bilo ono na početku kad si bio klinac, punjenje betonom onih flaša, pa šipka, pa improvizacija? Nekih par meseci pre toga. Da, a koliko su ti treninzi ishrana promenili život izvan teretane, van teretane? Pa u tom prvom početku se tiče ishrane, to je bila uglavnom standardna ishrana, pojačana naravno sa malo nekim mesom proteinski da se pojačaju, u suštini nije ni bilo kao sada. Jeste, naravno, i tih suplemenata nije ništa ni bilo. Dobro, kako su počela takmičenja i to? Pa takmičenja su krenula, tamo sam jednom izlazio što se tiče bodybuildinga, neke 97. daleke već godine, izlazio sam u juniorima. Imao sam zapažen rezultat, bio sam 5. mjesto od nekih 15 takmičara. Po mišljenjima mnogih trebao sam da i bolje da budem plasiran, ali taj bodybuilding nije mi se svideo baš upravo zbog tih nekih suđenja, gde mogu da te daju lošiji plasman, izbaci neke svoje sudije, takmičare u prvi plan, tebe stave malo u zapeček i to je to, dok u disciplinama snage gdje sam krenuo s takmičim posle 2000. godine, tu nema nekih kalkulacije, onu kilažu koju možete dignete, to je to, ne može niko da vas zezne. Znači, ne može da bude nešto namešteno. Naravno. Poštena priča o koliko kila na benču, to je to. Ili možeš ili ne možeš. Ili možeš da digneš ili ne. A koji je bio najvažniji trenutak u tvojoj nekoj takmičarskoj karijeri? Ili možeš neki da izdvojiš? Pa možda 2008. godine kada sam postavio rekord u 2 kategorije koji je i dalje aktualan. Aha, koja je to kilaža? U manjoj kategoriji je bio, to je kategorija bila 110, svojih 106 kg sam podigao 250,
i u kategoriji do 120 sa 117 kg 280. Šta misliš, šta te izdvaja tebe kao od ostalih bodybuildera? Koji ima neka razlika između tebe i drugih, da kažem? Pa, u zavisnosti kako se gleda, ali u suštini sve je to isto, samo što htio da naglasim da dosta takmičara koji se takmičili poslovno malo poslije zakažu, nemaju perspektivu neku da posao iznesu kako treba, inače to je sve slično, ne znam. Da, posvećenost treningu, upornost. Pretežno svi dosta kreću sa nekim entuzijazmom. Dobro, a kada si prešao sa takmičenja kada si otvorio svoju prvu teretanu? To je bilo, ja mislim, u Lominu, se sjećam, tako? Mislim da sam čak i ja. Pre toga pre Lomine sam čak neki kratak period sa našim tu sugrađanom, inače starim bodybuilderom Milanom Strugarevićem, nešto smo kratko zajedno držali, to je bilo tipa možda 98. godine, nekih godinu dana i onda sam krajem 2000 krenuo u Lomine sam otvorio. Sa isto mojim prijateljim, jednim istim takmičarom iz Peći koji je došao Slaviša Đorđević. Da, kako je izgledao, na primjer, tvoj neki tipičan dan kad se pripremaš za takmičenje? Kako izgleda to? Probudiš se, doručkuješ se? Pa ne, obično trening je pre doručka i posle bude kad je u taj pripremni period podređeno takmičeno kompletno ta ishrana kroz cijel dan, to jede se otprilike na vreme, na nekih 3 sata. Koliko traje trening? Čoveka koji je profesionalac pa trening, u bodybuildingu? Pa ne nešto puno, sat i po otprilike, do nekih maksimum 2 sata kada se radi kardio. Da, kako si onda postigao da izbalansiraš između tog profesionalnog dela kao vlasnika teretane i kao profesionalnog sportista? Kako si uspevao to da stigneš, da izbalansiraš? Pa tad u to vreme sam samo držao klub, dok sad je druga stvar. Sad mi je uz taj klub sam dodao još ovu teretanu, tako da 2 teretane sad držim sa mojim prijateljem, dugogodišnjim drugom i kumom, koji se družimo već još i od detinjstva. Pozdrav za kuma! Naravno, Nenada Pavićevića. I tako da sad je to dosta drugačija priča, sad je mnogo više obaveze sa ovom ogromnom teretanom. To je ujedno i uvod u sljedeće pitanje, kako uspevaš da održiš formu kada evo, rekao si, držiš 2 teretane, kako uspevaš i da treniraš i da radiš i oko papirologije i oko svega, pretpostavljam da ima svega. Postiže se otprilike negde oko 8 dolazim u teretanu, održam uvek prvo trening i posle idu papiri, banka i ostalo. Naravno, malo oko suplementacije, šta treba se poruči. A imaš neki savjet možda za neke početnike, ljude koji bi možda krenuli tvojim stopama, koji bi htjeli da zakoraču u svet bodybuildinga? Pa, ja bih preporučio svim polaznicima koji tek kreću teretanu da bi trebali da imaju bar neki vođeni trening nekoga trenera, da aktiviraju bar nekih mjesec do 2 da nauče te vežbe, da ne bi onako sami trenirali, mogu da se povrede i svašta nešto. Da, najvažnije je pravilno raditi vežbe. Nije važno ni koliko nije bitna kilaža, naravno. I da li na silu nešto raditi. Da se ne povredi. I taj sam start je mnogo bitan. Da, i kad jednom naučiš pravilno da uradiš vežbu, onda je to pravo, znači nije bitno. Bolje jednom uraditi, barem po mom nekom mišljenju, bolje jednom uraditi kako treba, jedno ponavljanje nego 10 nepravilno. Naravno. I onda ste otvorili, došli ste, evo sada vidimo iza nas ovde ovo prelepu teretanu. Kako ste zadovoljni, kako se odvija cijela priča? Pa zadovoljni. Ima dosta teretana po gradu i to, u principu svi su nešto digli to na viši nivo. Pa jesu, što se kaže, ima dosta teretana, ali znate kako, ta teretana stara koju imamo u Svetozara Markovića, bodybuilding klub Jimmy, ona se i dalje izdvaja mimo ove kao najbolje.
najbolje opremljene sve. Sad ovaj Atos Gym, to je već neki, što se kaže, next level, to je svjetska klasa, tu je oprema na najvišem nivou, najbolja oprema koja postoji, live fitness, Hammer Strings, nešto Gym 80, vrhunskog greda nemačkog, tako da je baš smo podigli to na najveći svjetski nivo, uz to je znači odrađen prostor maksimalno, znači kako treba da se odradi sa tom vrhunskom profesionalnom ventilacijom, što i nemaju, većina teretana to nema, ne u Čačku, nego ne u Srbiji. Da, znači ovo je baš na državnom nivou. Nije Da, svjetski nivo, jer teretana je nama je... Ovdje imate kardio, imate... Da, imamo sve. To se tiče za snagu i za sve vrste mišiće. Naravno, za sve treninge smo odradili. I odradili smo i ove godine smo proširili i onako veliku teretanu koja nam je bila na nekih, prostirala se 1070 kvadrata, dodali smo još nekih 330. Imate parking? Da, parking imamo ogroman, veliki. To je važno isto da imaju ljudi gdje da stanu. Pogotovo što je u centru grada, teretana. To je mnogo veliki plus. Pristupače su cene, jel tako? Nije... Da, pa za ove uslove to je baš... Da, korektno, prilagođeno da mogu ono da ljudi priušte. A kako se boriš sa nekim povredama i kako sa time i kako sprečavaš tokom treninga, kako izbjegneš to neke? Pa mora dobro da se zagreva naravno pre treninga, dobro zagrevanje, istezanje. Dok sam bio mlad u tim nekim, nekih prvih 10 godina kad sam trenirao, nisam čak ni zagrevao u tom nekom, dosta sam grešio, naravno, dešavale su se, tu srećem to bile neke manje povrede. I posle, kad sam krenuo malo ozbiljnije ta takmičenje, krenuo sam malo ozbiljnije sa tim zagrevanjem, istezanjem i sve. Ali naravno, povrede su neminovne, one se dešavaju. Kao i u svakom sportu. Je. I sad ja sam imao sreće što se tiče tih povreda, nikad nije to bila neka ogromna povreda koja nije mogla se sanira, ali jednom kad se naravno povredi desi, tipa rame povredite, to više ne može da se zaleči do kraja. Uvijek ima taj problem, ali nije neki da ne može da se trenira. Kako ide to zagrevanje? Kako preporučuješ to kad ljudi dođu u teretanu? Evo sad dođu. Pa ništa klasika kao neki ljudi kao što sam ja na primjer koji nisu u nekom treningu. Kao na fizičkom kad ste u školi, klasično zagrejete cijelo tijelo, nije ni loše otići gore na kardio, prinadi što mi imamo, ta nordijska su mnogo dobra skijanja jer tu se cijelo tijelo zagreva, nekih 5-6 minuta odradite klasično zagrevanje i poslije lagano naravno se spravamo, uvijek morate vidjeti se od neke najmanje kilaže pa onda polako. Pa se podiže polako, da. Naravno. Na koji način motivišeš sebe kada su treninzi naporni ili kada ti nedostaje inspiracije? Za trening, kad te mrzi, da kažem tako, kad te mrzi da trening, kako izmotivišeš tebe da ideš, da odradiš trening? Sigurno se posle treninga lepo i osjećaš, što je normalno. Pa malo je teže naravno krenuti, pretežno i koristim te pre-workoute i dosta mi je bitno kad imam nekih svojih prijatelja tu, oni mi malo isto poguraju i onda ja njih sve, što se kaže uvek, tu smo nas dvojice, trojice, četvorice koje treniramo zajedno i onda ja naravno vodim te treninge, oni slušaju. Muzika vas prati? Pa naravno, muzika obavezno. Bez muzike da, nije to. A koliko je važna ishrana u bodybuildingu i da li imaš ti neki omiljeni obrok? Da kažem kao šampion ovako, šta je tebi omiljeno? Pa ishrana je od presudnog značaja što se tiče bodybuildinga, tu nekog izgleda. Koliko trudi rad, toliko je ishrana. Možda čak i više. I čak i više, da. Jer nekog izgleda bez ishrane je teško postići. Da. Pa tu se najviše ja se baziram najviše o toj nekoj proteinskoj ishrani, neki šta znam, neki obroci koje ja najviše volim, to su pretežno bifteci. Da. To je nešto najviše volim. A reci mi, jesi pravio neke greške na početku i da li bi ih sad, na primjer, izbjegao? Naravno da sam pravio, meni niko nije imao da pokaže u to vreme, dosta je... Da, kao što je evo sad u teretani ovdje ima... sad je sve na izvolu. Treneri i ljudi koji pokazuju vežbe. Naravno, i rade sa tobom. Oni su tu koje ja sam sve te
trenere uputio šta i kako treba da rade i oni su tu da upute svakog onoga kojim se obrati da im treba pomoć. Da, šta te podstaklo da otvoriš teretanu? To verovatno ide prirodno. Ako treniraš, svi nešto to žude za tim. Da, pa ja eto prema svojoj ljubavi, Da imaš svoju ovom teretanu. sportu sam i otvorio prvo tu, može se reći već teretanu u gradu, u Svetozara Markovića, kod Filipović škole koja se prostire na 550 kvadrata i voleo sam da imam te najbolje sprave, jer ja sam volim da vežem na dobroj spravi i samim tim ja kupujem uvek najbolju opremu i onda sam video da sam već prevazišao i tu granicu sa tom tamo teretanom, osjetio sam da treba još bolje, još boljih sprava, još više prostora i svega i onda sam otvorio ovu Atlas Gym teretanu gdje smo dali neki svoj maksimum što se tiče opreme i svega, ali nismo još stali, opet ćemo, još ćemo napredovati, još ćemo zanavljati sprave, mi uvek pratimo trendove i samo idemo, guramo napred, nema nikad stajanja. Znači planovi za budućnost, to sam mislio sljedeće pitanje, te pitam planovi za budućnost, znači je li imate još neke planove, znači ovo je stvarno... Pa da, imamo sad, lepo. Tipa u narednih par mjeseci planiramo da još nekih par sprava novih, da zanovimo što se kaže ovu teretanu, da nešto zanovit ćemo sa nekim spravama koje nisu dosta viđenja kod nas, uopšte u pitanju Srbije, malo slabije ih ima, u Čačku toga nema. Da, se sad kupuju nove sprave ili se se uvoze od iz inostranstva, kupe se iz neke teretane što se zatvori, pa se onda ovdje za naše uslove su, znači to je više, znači sad je se prešlo ništa više da se to... nove, eventualno možda se desi ovi naši znači uvoznici koje rade te što si ti rekao sprave koje se uvoze, oni to posle repariraju, tako da i tu bude nekad se desi nekih sprava, jer to budu 3-4 godine stare sprave i one budu malte neka Da, to je dobra priča, bude mi i povoljnija cena. Ali inače sad ovo što planiramo da ubacujemo, to samo moraju nove sprave jer nema od starih brendova, jer su to tek sprave koje su izašle. Nema ih kao polovnih, ne postoje. Da, one su, nema najnovije sprave. A nudiš li u tvojoj teretani ovdje neke posebne programe ili trenere koji prate ljude kroz transformaciju? Da, naravno. Jel imate to, kako se to zove, individualni trening? Naravno, ima individualni ili ti personalni treninzi, imaju ti neki vođeni treninzi, tu više samo treneri pokažu vežbu i onda idu dalje. Oni tad mogu da vodi 5, 6, 7, 8 klijenata u tom periodu. Sad kad je taj individualni, onda ide 1 na 1, ima varijante 1 na 1. Kako to ide, da? Pa 1 na 1 to je najbolja varijanta, jer tu se trener najviše... I trener, vežbač i trener zajedno prolaze kroz trening. I tu se najviše što se kaže trener posveti klijentu i pokaže mu i najbolji, asistira mu i posle oko ishrane razgovaraju, šta, kako se... Čuju se telefonom ovako i privatno. Naravno. Kako si postanu prijatelji. Kako ćemo, šta ćemo danas da jedemo. Pa lepo, a šta misliš šta je ključno za dugoročan uspeh u svetu bodybuildinga? Pa najbitnije naravno upornost. Ovo u principu što smo i pričali. Jeste, upornost je najbitnija. I želja. Jeste, naravno. Ali dobar je taj rekreativni sport, inače fitness. To je isto vrhunska stvar uopće zbog očuvanja nekog zdravlja, kvaliteta života i dosta je dobar. Pretežno ljudi kad su mlađi oni treniraju i misle izgradili su telo i to je to, ne moraju više da treniraju. A zato je posle nekih 40, posle 50. godine je mnogo bitno trenirati, biti u nekom treningu zbog zdravlja uopšte. Ali to ne treba bude neki trening... Naravno, različiti treningi, da kažem. Naravno, nema tu nekog tovarnja sa kilažama, tu idu malo drugačije vežbe, manje kilaže i sve tako. To je dosta različita varijanta, nema je veze jedna tu. Da,
ljudi 40 plus ne treba da se Pa forsiraju, nema. da sile sebe, da Jedino mogu. koji u tom nekom sportu duže i onda može da malo čak i forsira. Mislim, slobodno do nekih, čak i 60 godina koji u tom sportu može da forsira i tad, nije problem. A reci Jer je mi, navikao na svoje teje. a reci mi preparati. Da razbijemo mit oko tih preparata. Neko kaže ovako, neko kaže dobro je, neko kaže to ne bi koristio nikada, ne znam. Šta se koristi? To su u principu dodaci ishrane. Da, to su I vitamini, šta, kako? Pa to su dodaci ishrane, to prirodna suplementacija, ja to naravno podržavam, ja i sam koristim. To je tipa protein, tu su proteini, vitamini, minerali, znači ti kompleksi. Ovo je primjer radio, slučajno smo donijeli taj neki post gold preparat koji se koristi za poslije treninga, za oporavak uopšte od tih nekih ozbiljnijih, to je znači malo ozbiljnija varijanta za ozbiljnije vežbače koji će oporaviti vežbača da može sutra preko naredne treninge da To je ono da nema upalu mišića. Da te ozbiljnije treninge mora i ozbiljnija suplementacija. A reci mi, ima li neki preparat za, na primjer, malo brže skidanje masnih naslaga, konkretno stomaka? Obično ljudi dolaze kad puste stomaka, se zapušte, onda se sete da dođe u teretanu. Naravno da postoji, ali nijedan nije još izmišljen preparat koji može da skine Bez treninga. Bez treninga, ali prevashodno na broju 1 je ishrana. Ishrana, da. Tako da broj 1 je ishrana, pa trening i onda na kraju suplementacija koja i ne treba odmah da se koristi. Pogotovo za početnike nema razloga da odmah kreće sa nekom suplementacijom, znači samo kvalitetna ishrana i trening. A jel individualno od čoveka do čoveka i ta ishrana, kako kome, ili je za svakog važi isto? Pa u suštini je da izbaciš, pretpostavljam, hleb, da, pa masno, pa mogu, postoje varijante sa mastima, proteini i masti koji su dobra. Da, maste su zdrave, da. Da. To je isto ekstra vrhunska varijanta dijete, ali najbolje je neka varijanta naći neku sredinu, da bude umereno. Koja je održavajuća varijanta, jer nije ni dobro smršati sa nekim jakim dijetama gdje ćeš posle vratiti sve ono što si skinuo. Da, čim zastaneš odmah se vrati. Sa nekom ishranom, zato najbolje neku naći sredinu i trenirati redovno i hraniti se, što se kaže kvalitetnije, to je to. Jedno druge stvari za takmičare gdje tu mora da bude strogo. Naravno, sve što se kaže 1/1, tu ne sme ništa da se odstupa, pogotovo u periodima priprema pre takmičenja. A Jimmy, reci mi, kako izgleda to, na primjer, kad ideš na neko takmičenje ili internacionalno ili kod nas, na našem državnom nivou, kako izgleda sve to, evo, za gledalce podcasta, jel možeš to da malo slikovito objasniš? Kako ide to priprema, dobro, pričali smo, naravno, pripremaš se za takmičenje, kako dolaziš tu u taj prostor gdje se održava takmičenje u bodybuildingu, konkretno u dizanju tegova, ili kako to izgleda? Taj dan, kako izgleda taj dan za takmičenje? Pa dođe se, sad ako je neka dalja, se kaže dalje neko mjesto, mora da se odi dan ranije, tamo se prespava. Pogotovo kad je u pitanju discipline snage, jer ako dođe taj dan, ako se dođe, tipa putovalo se 300-400 km i onda kad dođete na takmičenje odmah, problem je dići, dati svom maksimum i dići neki. Ne moraš da se odmoriš malo, da. Naravno. Da prespavaš. Dok u bodybuildingu nije toliko presudno, tu je čak i dobro za tu neku definiciju malo iscrpljivati organizam i tu dolazi još čak i bolja definicija, tako da što se tiče bodybuildinga nije to bitna stvar, može da se dođe na dan takmičenja, tamo se dođe, odradi se ta neka merenja, posle merenja idite neke varijante, pogotovo u bodybuildingu, tad kreću takmičari da jedu prethodno šta stignu, da se bolje napunili, tad mogu da jedu, da čituju, znači svašta, mogu da jedu pice, mogu sendviče, mogu čipse. Ja sam mislio da je to posle takmičenja, kad se završi takmičenje, onda pečenje. Odmah mogu da jedu, znači kad se izbere mogu da jedu šta god im se prohte. A kako ide, mažete s onim kremama? Pa da. Za potamljivanje, da valjda se istaknu mišići? Pa ne za potamljivanje, to su neke kreme specijalne, sa kojima se dobija taj tamniji ten.
gdje dolazim naravno do malo bolje izražaja mišića, ali naravno ako nisi u nekoj dobroj formi ne može poći nijedna boja. Džaba se maže. Naravno. A svetski bodybuilderi, legende, pretpostavljam Schwarzenegger je začetnik tog nekog profesionalnog bodybuildinga. Kako je tvoje mišljenje, on je još uvijek čovjek i u treningu, iako ima baš dosta godina. Njega, po mom mišljenju, Ronnie Coleman, on je postavio neke standarde koji još su daleko, niko još to nije dostigao, te neke obime mišića i svega. On je inače bio powerlifter, takmičio se u disciplinama snage i on je tu faktički izgradio te velike mišićne partije gdje je posle samo to brusio, napravio definiciju i napravio tu neku ogromnu tu mišićnu masu i ko će teško do neko stići. Naravno naći se nekad neko za nekoliko, ko zna koliko, što se kaže godina, pojavit će se neko ko je po konstituciji i građi, ko može to da postigne. A evo gledamo ova prelepa teretana ovdje iza nas se vidi. Jel zaostaje naše teretane, evo konkretno ova tvoja teretana, da kažem Atos Gym, jel zaostaje za nekim u Evropi teretana? Kako izgledaju u Evropi te teretane? Pa ova teretana je američki stil. Aha, to me interesuje. Znači ovo je kao američki, s mnogo sprava, dosta prostora i to. Mi smo ovdje, ja sam inače htio najviše da to bude oprema Life Fitness i Kane Sprinter. Međutim, kad sam vidio taj Gym 80, ja sam izneverovao kako je taj brand odradio, inače nemački kako su odradili iz sprave i mi smo pre neke 2 godine u oktobru otvorili ovdje teretanu i posle nekih tipa 2 mjeseca vidim Gold Gym, najjača teretana Las Vegas u Americi, uvezala je nekih 15 sprava baš od Gyma 80, tako da smo mi čak i Amerikanci u tom aspektu. Znači, eto, lepo je čuti to, eto, ljudi mi smo pre njih uzeli taj neki brand koji su i oni posle ubacili u Americi. Da, a ove trake za kardio i to je isto napredovalo, imaju kompjutere svoje. Jeste, mi imamo taj kardio. Gledaš kalorije, gledaš sve, bukvalno gledaš filmove na njima. Naravno, sve može. Imamo baš od kardio, što se kaže, svega i traka i bicikle raznorazne, pedaline, obične spinerice, tu su nordijska skijanja, MT-ovi, stepenice, znači svašta nešto ima to kardio. Plus imamo i kardio vam u toj novoj sali za CrossFit kardio, tu naravno sav taj kardio koji postoji, imamo i tu varijantu, tako da mogu da se treniraju razni treningi, šta god od tih klijenata naših može da trenira šta god poželi. Da, znači nudite ovdje sve uslove. Da, širok spektar, tako da za svakoga ima nešto da se nađe da istrenira. Dobra muzika, naravno. Playlista za trening, da ne bude dosadno. Ali nekad po želji nekoga može čak da se promeni. Pa naravno, ako si stalan ovdje, tako? A voda, unos vode i to. Važno isto, tako? U toku treninga imaju te neke vode što imaju vitamine u sebi. Šta misliš o tome? Pa neki elektroliti i to, nije loši nositi u toku treninga, dobro je. Ali trebaš dok treniraš da imaš non stop da unosiš vodu jer se znojiš i... Jeste, ima voda kao voda naravno obavezna, ima ta suplementacija koja postoji, koja vas vraća u trening, da se to... Jel stvarno ima efekta te neke, gledam imaju da se kupe te vode, te sa mineralima, sa gvožđem, Ima i voda, ali ima suplementacija još bolje, ja više volim tu suplementaciju, tipa od ove Ultimate Nutrition Intragold se zove preparat, ja ga volim u treningu, da ga konzumiram, on me baš onako vraća u trening, za bolji još trening, da si taj neki maksimum u treningu i to. Bolje se odvežba i pumpe u treningu su bolje i snage, sve. Jimmy, da možeš da vratiš vreme unazad, da li bi nešto promenio na tvom putu uspeha, da kažem? Da li bi nešto promenio? Jel bi imalo nešto možda da se promeni ili je to?
Pa Ili si možda sam- zadovoljan ovom pričom kako je teklo kroz sve ove Pa godine? jesam, zadovoljan sam, ali možda sam ipak malo preterao što se tiče tih kilaža, jer to sam ja dizao, to su neke nenormalne cifre i najvjerojatnije sa ovog sad mog aspekta ne verujem da bi radio tolika opterećenja. To je baš pretjerivanje, tih tipa 270, ja sam čak došao i do 300 kg, spremao sam se. Poslije te 2008. 2010. sam se spremao da zaokružim tu priču, bilo mi je zanimljivo 300 kg da dignem. I ja sam se tad negdje takmičenje bilo zakazano, za obično bude državno prvenstvo polovinom oktobra, ja sam već bio spreman na nekih 2-3 nedelje, 3 nedelje do takmičenja sam već dizao 300, znači bio sam spreman i onda je usledio poziv od predsjednika Saveza powerliftinga, pomeramo takmičenje za 4 nedelje, ne znam što su to pomerali, ja sam rekao ok, važi, ja sam tad prestao sa pripremama i čisto sam izašao na to takmičenje, podigao 270 kg, to je to. Naravno, neka ozbiljnija varijanta za rušenje tih rekorda ne može bez nekih ozbiljnijih suplemenata. I tako da sam ja prekinao tad sa tim suplementima, nisam imao potrebe, puno mi je to posle već bilo, neki duži vremenski period da uzimam te suplemente, tako sam to izbacio i tako da je ostao taj ipak rekord od 280 koji opet nije ni mali, niko nije Je li uspio neko da ga obori? pokušao ni da ga ruši. Mislim, nije niko pokušao da sruši ovdje u gradu ili generalno? Ne, na nivou države. Na nivou države, ja? Je to daleko. Jimmy, šta te gasira? Šta te gasira ovih dana? Šta te gasira ovih mjeseci? Gasira ima tegovina i opterećenje. Pa društvo, čuli ste, moj gost bio Dejan Jimmy, vlasnik Atoš Gyma i veliki šampion u dizanju tegova. Pogledajte neki od naših prethodnih videa, ako vam se svidio ovaj video, dajte nam jedan like ili subscribe. Jimmy, hvala ti što si bio u gasiranju, moj gost. Bilo je uživanje popričati na temu bodybuildinga i treninga sa tobom, pa što kažem, želim ti sve, želim ti još veći uspjeh u daljem radu. Ćao, zdravo ljudi.